सालका त्रिपुरा लोकसभा चौमारिनि बागै कांचनपुर चौमारिनि सामुंगो एबा नायकिनि खलायना फायनाय खरकसा बीएसएफ जवान लाई थांनाय हर आचमसा खलाय थैथांका राक्षा नागिरके सब मुंगै उमर बिसि 27 थैनाय जवाननि नक महाराष्ट्रव कक्टमारगै सावैमानका लोकसभा चौमारिनि बागै डिउटी खलायना फायनाय पानिसागर हेडक्वार्टारनि सिमी बीएसएफ 199 बेटेलियननि जवान रक लाई थांनाय हर कुथुगो डिउटी खलाय तमा जरा बास मालखं बाइके हरनि डिउटी खलायना थांपुरो कांचनपुर पेट्रोल पाम्प आमसाइनि लाहारो सगैखे बायथांनि सिलायनि लक खुलक जागै थांमाबाय बायथांनि सिलायबानो गुली नांगै थैका रक्षा नागिरके सब मुंगै बीएसएफ जवान पातिमानि यागुलो कांचनपुर बखाक्सेनि साखाम नगो बिनि मांकथै मरगवतनि जाखा तिनि फुंनि दामचिसा तामा जरा मांकथै पोस्टमार्टम खलायजाका हनै शाखा कांचनपुर बखाक्से साखाम नकनि साकनायने डॉक्टर तनुज दास সকালবেলা যখন আমি হাসপাতালে আসি তো আমি টেস্টটা রিসিভ করি যে একজন জওয়ান কালকে রাত আনুমানিক 10টা 10:30 নাগাদ ওনার সার্ভিস রাইফেল থেকে একটা গুলি চলে এবং উনি ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় এবং ওনাকে মৃত অবস্থাতে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তো আজকে সকালবেলা আমরা একটা টিম গঠন করে পোস্টমর্টমটা কন্ডাক্ট করি। সব ধরনের যা যা ফর্মালিটিস আছে ফর্মালিটিস পূরণ করা হয়, সব ধরনের আনুষঙ্গিক যা ভিসেরা টিসেরা আছে এগুলো আমরা এফএসএল রিপোর্টের জন্য আগরতলাতে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছি। তো আপাতত প্রাথমিক একটা রিপোর্ট আমরা কিছুদিনের মধ্যে 1-2 দিনের মধ্যে তৈরি করব, আর বাকি যেটা কনফার্মেটরি রিপোর্ট এটা এফএসএল রিপোর্ট যখন আগরতলা থেকে আসবে তখন কনফার্মেটরি ভাবে বলা যাবে সম্ভব। স্যার আপনার পরিচয়? আমি ডক্টর তনুজ দাস, আমি জিডিএমও কাঞ্চনপুর হসপিটাল।